अजीज़म मोहतरम क़ारी अब्दुल माजिद ज़ाकिर, जो क़ारी इब्नुल क़ारी इब्नुल क़ारी इब्नुल क़ारी इब्नुल उस्तादुल उलमा हैं, मौजूद हैं जी। अब्दुल माजिद अहमद को क़ारी अब्दुल माजिद ज़ाकिर वो मेरे उस्ताद भी थे, अल्लाह गरीब रहमत फरमाए। रियाज में फौत हुए क़ारी अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह के मरहूम, उनके ही नाम पर इनका नाम रखा है क़ारी अब्दुल माजिद। तिलावत करेंगे, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। रमज़ान शरीफ में जब ये शकीने में पढ़ते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار آخركم حذر معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام इको कम कर दे इको رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني
ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. इस मदरसे के 50 साल पूरे हो गए हैं तो हम 50 साल तकरीब मुनक़्क़द करेंगे। इसमें हमारे वो तलामिज़ा शागिर्द जो अमेरिका में हैं, जो बरतानिया में हैं, जो फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं और मिडल ईस्ट में हैं, अफगानिस्तान में हैं, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। तकरीबन 35,000 और कुछ लोग फारिग हुए हैं जिनमें चंद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। इसमें कायद मोहतरम हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का भी खिताब होगा। बाहर से भी लोग आएंगे। जाकिर नाइट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो भी तशरीफ ले आएं और मुख्तलिफ मेहमान होंगे। देवबंद से भी कारी अबुल हसन अली आज़मी जिन्होंने मेरी किताब पर बेहतरीन तकरीर लिखी है अल-अलविया अल-शातिबिया, उनको भी तकलीफ देंगे। और इस सिलसिले में अंसारुल कुरान मजलिस, ये आलमी मजलिस अंसारुल कुरान जिसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके तहत हम पूरे मुल्क में महफिल कराएंगे और उसकी तैयारी करेंगे। आप हज़रात ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है ताकि मदरसे की ये 50 साल तकरीब जो है इससे बाकी दुनिया को भी पता चले कि अल्लाह ने कितना बड़ा काम किया है इस इदारे से। इतना उम्दा पढ़ते हैं कि आप यकीन जाने, मैंने मिस्र में भी पढ़ा है,
مصر کے قاریوں کو بھی دیکھا ہے. اس طرح حیدر میں تو خیر وہ غریب پڑھ ہی نہیں سکتے، مصری بھول جاتے ہیں، اور ان کا جو تلفظ، ان کی جو پڑھت ہے، اور پھر ساتھ ان کا تقوی بھی ہے، اللہ ان کو مزید مزین فرمائے. ہمارے ایک ساتھی جو یہاں بھی لاہور میں بھی مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرتے رہے اور 1-1 لاکھ روپیہ انعامات دیتے رہے، مدرسے کو 10 روپے بھی نہیں دیے انہوں نے، لیکن بہرحال ہم خوش ہیں. تو قاری عبدالرشید صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی تھوڑا ٹائم لیں گے، تلاوت کریں گے. میں معذرت خواہ ہوں، میں ایک ساتھی کو دیکھتا ہوں، اور قاری اکرام صاحب جو میرے قائم مقام یہاں استاد ہیں، اسی طرح بعض دوسرے حضرات ہیں، قاری بشیر صاحب ہیں. تو اب میں وقت کی نزاکت کے تحت مجبور ہوں، اور امید ہے وہ محسوس نہیں کریں گے. قاری عبداللہ بنگش صاحب مجھے محسوس ہوئے ہیں، اگر ہوں تو ادھر آگے تشریف لے آئیں، اور ہمارے مولانا امین صاحب اسٹیج پہ آ جائے تو اچھا ہے. جزاک اللہ. یہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں. قاری صاحب تلاوت فرمائے، 10 منٹ خوبصورت تلاوت. مصری قراء کو لے کے آؤ بھائی. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیوں بوڑھے ہوں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ کہاں ہیں؟ قاری بشیر پڑھ لیا؟ چلو بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز